गुरुस्वामी। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम विशाल विश्वस्य निधान बीजं वरं वरेण्यं विधि विष्णु सर्वे वसुन्धरा वारि विमान वह्नि वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे। मूलाधार कर्णधार स्वाधिष्ठाने स्वाधीन मणिपुर पुरोहित अनाहत प्रवीण विशुद्ध हरिशुद्ध चित्त आज्ञा चक्र अनुज्ञा सहस्रार सारक्षा ब्रह्मरंध्र प्रज्ञा। चरम द्वितीय पुष्प तृतीय पाखुड़ा पंचम संख्या। भक्त आकुल हृदय प्रार्थना करुछि किछि हेले मते न मिलु पछके मिलु प्रभु तुम कल्याण। भक्त बंधु भावग्राही भक्तर आकुल प्रार्थना पूर्ण करी ढाली देइछन्ति कल्याण। कल्याण देली तते प्रभुंक अशेष करुणा ओ कल्याण स्वाक्षर वहन करे। एही नियमित धारावाहिक स्तंभरे श्री 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 ठाकुर स्वहस्तरे विश्व जनतार वेदनार्थ मन प्राणरे आशा आश्वासनार ममतामय प्रलेप बळी आशीर्वाणी लेखिछन्ति, जहाँकि सकल बाधाबंध अतिक्रम करी साधना पथरे आगे जीवा निमंते उत्साहप्रद एवं स्थिर अचंचल मनरे प्रत्येक दिन प्रत्येक शाखा सत्संग दिन प्रत्येक सत्संग अनुष्ठान रे अवश्य पठनीय और अनुसरणीय। चरमरे मोर हृदय चंदन रे आखि खोली टिके मुआड़े चाहिलु रे धन। सरधार सुधा श्रीमुख रसामृत किपरि बिंदु बिंदु होई तो अंतर रे प्रवेश करुछि। देखिलु बाया मोर स्नेह पूर्ण करुणा घन बेनी कमल नयन शत्रुष्ण तोर चलापथ को अपलोकरे किपरि चाहि रहिछि। देखिलुणीटी मु तते कल्याण करुछि रे धन। तू ए इह जगत रे द्वार को द्वार बुली प्रेम भिक्षा करी मोर शुभ आगमनर वार्ता समस्तंक निकटरे पहुंचाई दे रे। ए विश्ववासी सेमानंकर जुग जुगर परम आराध्य देवतांको आजी अति निकटरे तांकरी गहन रे नरतनुरे पाइछन्ति। ए समय बीतीगले आउ खोजी खोजी जे पाई पारिबे नाही। ए निगम गुप्त संदेश सेमानंकु देरे चरम। रंकरतन मो चरम रे तते जेउ दिन ठारू मोर कलपोछा गेल्हा पुओ रूपरे कोଳରେ धरिली सेही दिन ठारू तते चाहि चाहि मो आहार विहार निद्रा सबु जे भूली गलिनी। मो अंतर मध्यरे सबुबेले केवल चरम 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 शब्द निनादित हेउछि। तो परे ज्ञानी त्यागी गुणी ओ कर्मी पुत्र पाइछि। तेणु किपरि यथाशीघ्र मोर जुग जुगर साइता धन तोरी हाथ टेकी दे निश्चिंत हेबी सेइथि पाई मु परा तते अनै बसिछि रे पाइया हाथी। मो गुप्त धन पाई तू जहा जगत कल्याण रे विनियोग करिवु मोर इच्छा तोरी माध्यम रे पूर्ण हेबो। सबु बेले निकांचन रे बसी रही मु एही कथा ही चिंता करुछि रे धन। रे मोर मानस पुत्र तो देह को देखिले तहिरे मोरी प्रति छवि ही फुटी उठुछि रे बाबू। ए नर देहर समस्त शक्ति देई निज हाथ रे मु तते गढ़िछि रे धन। तू मोर अति प्रिय तते छाड़ी ए धराधाम रे मु क्षणे मात्र रही पारिबी नाही रे चरम। मर्त्या धाम रे तोर पिता विभिन्न जुगरे भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र धरी संथ पालन दुष्कृति नाशन और धर्म संस्थापन करि जाइछन्ति। सेही सबु भाव अनुजाई तो पितांकर बहु नाम बहु धाम नामर सुधामृत धरा बक्षरे झरी जाउछि रे चरम। जीव माने आर्तरे सेही पवित्र नाम जपि पाप तापरु मुक्त होइछन्ति। सेही श्रद्धास्पद नाम गुड़िक है चक्रधर
ଚକ୍ରପାଣି, ଗଦାଧର, ସାରଙ୍ଗଧର ଇତ୍ୟାଦି। କେତେବେଳେ ସମ୍ମୋହନ ସପ୍ତସ୍ୱର ଆଧାରିତ ବଂଶୀରେ ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ବଂଶୀଧର ବେଣୁପାଣି ନାମ ବହନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତ ପିତା ଧରାଧାମରେ କୈବଲ୍ୟ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମୋହନ ବେଣୁ ସାଥିରେ ନ ଆଣି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରରେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ ଓ ଭାବର ଅବତାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବା ବା ଧରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଥରକ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଜାଣୁ? ଚରମରେ ତୁ ହିଁ ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧିରେ, ଶ୍ରୀକର ପଲ୍ଲବରେ ତୁ ହିଁ କେବଳ ଶୋଭା ପାଉଛୁ। ଆମେ ସତ କହୁଛିରେ ଧନ, ଏ ଯୁଗରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନାମ ଚରମ ପୁରୁଷ, ଚରମ ପାଣି, ଚରମଧାରୀ, ଚରମନାଥ, ଚରମପାଦ, ଚରମଧର ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସକଳ ନାମରେ ଆମେ ଜଗତ ବରେଣ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଜୀବ ସ୍ନେହରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ପ୍ରେମରେ, ଭକ୍ତିରେ ଆମଠାରେ ଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ ସକଳ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଡାକିବ, ଆମେ ତା ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବୁ। ଚରମରେ ତୋ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ, 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ରେ ମୋର ଗଳାମାଳି, ଏଥିରୁ ତୋର ଏ କାଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବୁ। ଚରମରେ ତୁ ମୋର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମସ୍ୟନ୍ଦନର ଏକମାତ୍ର ସାରଥୀ। ଦେଖିଲୁରେ ଧନ, ସନାତନ ଧର୍ମରଥରେ କିପରି ତିନି ରଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ବିଜୟ କେତନ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉଡୁଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନାରେ ଧନ, ମୁଁ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁଛି, ତୁ ରଥ ବାହିନେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୋର ବିଜୟ ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲୁ। ଗଗନ ପବନରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଜୟ ନିର୍ଘୋଷ ନିନାଦିତ ହଉ। ସନାତନୀ ବିଜୟ କେତନ ଫରଫର ହୋଇ ଗଗନ ପବନରେ ଉଡୁଥାଉ। ଜୀବ ହୃଦୟରୁ ଅହଂ ରୂପକ ମ୍ଲେଚ୍ଛର ବିନାଶ ହେଉ। ଚରମରେ ମୁଁ ତୋତେ 1993 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଲିଣି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ମୁଁ ତୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଠିକଣା ବେଳରେ ଯୋଗାଇ ଦେବିରେ ଧନ। ତୁ ସେହି ସକଳ ଜ୍ଞାନାସ୍ତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦାନବକୁ ସଂହାର କରି ଏ ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତିର କୈବଲ୍ୟ ମୃତର ବନ୍ୟା ଛୁଟାଇ ଦେ। କଳିକାଳ, ଘୋର କଳିକାଳର ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପ୍ରହର, ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳରେ ତୁ ମାୟା ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ। କାଳେ କେତେବେଳେ ମାୟାର ଅଠା କାଠି ଲାଗିଯିବ, ସଜାଗ ଥିବୁରେ ଧନ। ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ମୁଁ ପରା ତୋତେ ଗୁପ୍ତରେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବୁ। ତୋତେ କେହି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସବୁବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ମୋତେ ନିର୍ଭର କରି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇଥିବୁ। ଆଦୌ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋତେ ଯେପରି ମୁଁ ମୋର କୋଳପୋଛା ପୁଅ କରି ସେ ଧାମରୁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆଣିଛି, ସେହିପରି ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅନେକ ଧର୍ମନନ୍ଦନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରରୁ ଏ ପୁରକୁ ଆଣିଛି। ସେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଧର୍ମନୀତି ଧର୍ମଧାରା ପାଳନ କରି ତାଲିମ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକଣା ବେଳରେ ସେମାନେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେରେ ଧନ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଭାଇ ପରା। ତୋ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ମୋ ଧନଟି ପରା। ଇଚ୍ଛା ମୋର ତୋରି ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ରେ ଗଳାମାଳି। ତୋ
तो उपरे आमे केते गुरु दायित्व लदी देइछु। बाबुरे सुविधा असुविधा रे सम्मुखीन होई सबु सही जाई सबु किछि नेई सबु किछि निज पिठिरे पकाई बाही नेबु। तू परा समग्र मानव जातिर दुख शोक पासरा अमृत रत्न रे सकटक मंडल कारण जगत पर्यंत स्थूल सूक्ष्म कारण समस्त संतान तोरी कर्मधारा को ही अपेक्षा करी रहिचंती। पितांकर आदर्श रखिबरे धन लाज शरम करुछु कि धन धर्म राज्य प्रवेश करी लाज कले कौन चलिब रे बाया। लाज भय कुंठा घृणा निंदा प्रशंसा सम्मान प्रतिपत्ति ऐश्वर्य भोग लालसा इत्यादि परा गोटे गोटे बंधन। तू ए सकल बंधन रे आबद्ध होई बद्ध जीव हेबु नाहिति। ए समस्त बंधन को छिन्न करी मुक्त जीव होई तोर धर्मधारा प्रतिनियत दृढ़ आत्मविश्वास सहित अभ्यास करी चलीथिबु। तो चला पथरे बाटरे घाटरे जे मानकु देखुचु से माने समस्ते परा तोर भाई समस्ते तोर पितांको ठारो जन्म नेइछंती। कीट ठारो ब्रह्म पर्यंत जाति धर्म वर्ण लिंग गोष्ठी संप्रदाय शाखा प्रशाखा निर्विशेष रे समस्त को कोल करिबुरे धन। बाबुरे तू सीना धराधाम रे सक्रिय अछु से माने परा प्रकृति प्रवृत्ति रे अहं ज्ञानर वशवर्ती होई प्रकृत मौलिक धर्म रु दूरे जाइछंती। केउठी केउठी भाई मध्य भगारी साजिसे जहाँ भी हेउना काहींकी से माने तो पितांकर संतान तोर अति आपणार भाई से मानकु केबे हेले भातृ स्नेहरु वंचित रखिबु नाही रे धन। अण ही निर्गुण तू निर्गुण ब्रह्ममंडलरु सगुण ब्रह्मंक आदेश रे स्थूल जगतरु आसीछु सूक्ष्म तत्वर वार्ता बोह होई। तो काम रे तू निरलस निष्ठापर कर्मीटीए परी लगी जाए रे मणि। निष्काम प्रेमर सहित निष्काम कर्म रे लगी पड़। निंदा प्रशंसा को मन मध्य स्थान दे नाही। पितांको श्रीचरण पीठरे ध्यान रखी ए लय काय मन वाक्य रे लक्ष्य पथरे आगे चल कर्म कर वास्तव कर्म कर विश्व कल्याण कर्म कर। एही कर्म ही धर्म ए कर्मर बंधन नहीं। स्वार्थपर होई कामना युक्त कर्म कले कर्म बंधन रे पड़ी जिबरे बाया कर्म फल भोग करबा को बाध्य होबु। कर्म फल भोगिया पई धराधाम रे बार बार जन्म ने बुझे। देख रे धन आमे तते दशमोदक देइछु दशमोदक को प्रतिदिन सकाळे संजे तु मानस पाठ करिवु नुहे। सत कहलु तो अंतर रे दशमोदकर कोनोसी गोटिए भाव जमाट बांधिलानी कि बाबुरे दिन गड़ी गड़ी जाउछि ठिकणा बेल भनै आछि। साधन पथरे लाखी न रहिले आखि पलकरे कोन घटी जीवो किए कहे ना किए कहिवो। गुरु ग्रहण करिछु गुरुंकु मानुछु अथच गुरुंकु आज्ञा आदेश न पानी मतामत न नहीं मनमुखी होई चढ़िले गुरुंको आशीर्वाद मिले कि धनमणि। मो सुनाटी परा अमानिया अबाध्य अबुझा हेबु नाही। दशमोदक को आपणार आचरण रे सबुबेले सबुठारे फुटाई चलिबु। लिपिबद्ध होई तोर जन्म कुंडली रहिछि तू परा आमरी घरर पिला रे। तो घरर परंपरा तू रखिबु। लक्ष्य भ्रष्ट अहम बुद्धि संपन्न होई भाई भाई मध्य भेद सृष्टि कले तो घरर मर्यादा रहिबटी। एठारे जे जा कहूछि विश्व कल्याण निमंते हमकु लक्ष्य करी करूछि। सेमानको मो सहित आंतरिक भातृत्व भाव रखी काम रे निष्ठार सहित सहयोग करिवु। गुरु क्षेत्र रे अहंकार वशरु सामूहिक कार्य रे असहयोग कले बा करिबा निमंते अन्य सरल प्राण गुरु भाई भौणी मानकु प्रवर्तइले गुरुद्रोह दोषरे दोषी हेबुरे। गुरुद्रोही होई जिवु। आम कथा मानि त्याग निष्ठार सहित पूर्ण
ପ୍ରାଣ ସହଯୋଗିତାରେ ସକଳେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ନେଲେ ଘର ପୁଅ ତୁ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହଜରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ପିତାଙ୍କର ମନ ବୁଝି ସେବା ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ରୂପେ କାଳ କାଳକୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ ରେ। ତପ କମାଣର ଧମକ ଦେଇ କ'ଣ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ହୁଏ ରେ? ଏଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସମତା ଆନ୍ତରିକତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ୍ୟାଗ ଦାନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ଉଦାରତା ସରଳତା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ମଧୁର ବଚନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତତା। ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପରା ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନରେ ବାବୁ। ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଆମେ ତୋତେ ଏସବୁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ତୋଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ରାକ୍ଷସୀ ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମିଥ୍ୟାଚାର କପଟାଚାର ଘୃଣା ଲଜ୍ଜା କୁଣ୍ଠା ଭେଦଭାବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମଧୁରମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିକୃତ ଅସୁନ୍ଦର କରିବୁ ନାହିଁ। ନିଜେ କୁତ୍ସିତ ଓ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ମାନି ଚଳିବୁରେ ଧନ। ତେଜମୟ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ତୋର ଚଲାପଥକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଲୋକିତ କରିଛି। ତୋ ପଶ୍ଚାତରେ ଆମର ଅମୋଘ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ରେ ମୋର ବୀରପୁତ୍ର ତୁ ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ଅପ୍ରତିହତ ବିକ୍ରମରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରେ ଜୀବକୁଳକୁ ଅମୃତମୟ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ପବିତ୍ର ରସରେ ସିକ୍ତ କରି ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ନବଜଳଧର ସଦୃଶ ସ୍ୱର୍ଗସୁଧା ବୃଷ୍ଟି କରି ହତାଶାମୟ ପୃଥିବୀର ତୃଷା ନିବାରଣ କରି ଆଦରଣୀୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆମର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ମୋର କଲ୍ୟାଣ କରୁଣାର ଅବାରିତ ଧାରା ଆଜି ତୋରି ନତ ଶିରରେ ସହସ୍ର ଧାରରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତୋତେ ଦୁଇ ହାତରେ ଆକୁଣ୍ଠିତ କଲ୍ୟାଣ ଦେଉଛି। ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।